हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए ला चुका हूँ द रिटर्न्स मैजिक शुड बी स्पेशल का एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक ड्रैगन के सामने खड़ा है और वो ड्रैगन इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर हमें ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि इसका रैंक मीटियोर रैंक पर है और उस को ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं और इसका नाम है ब्रोमेर नेपोलिटन। और फिर वो ड्रैगन इनसे कहता है कि तुम बेकार इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ होने का। और वो ड्रैगन इन पर हंसता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि 10 सालों से मेरे कितने दोस्त और मेरी लवर कि इस जहन्नम दुनिया ने जान ले ली। और फिर हमारा हीरो कहता है कि अब बस ये सब ख़त्म हुआ नेपोलिटन, मैं तुमको मार दूंगा और इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा। और फिर ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो हमारे हीरो पर हमला कर देता है और हमारा हीरो भी इसे एक स्पेल कास्ट करता है और उसको डॉज कर लेता है और फिर उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और उसके वॉइस को बंद कर देता है। फिर अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहता है कि मैंने इसका वॉइस को बंद कर दिया है। तो इसके दोस्त कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसके दोस्त इस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं और वो ड्रैगन भी इन पर हमला कर देता है। लेकिन वो ड्रैगन हैरान रह जाता है कि इसका हमला काम ही नहीं कर रहा है। और फिर हमारा हीरो एक जगह पर खड़ा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन मर चुका है। और फिर हमारा हीरो कहता है कि यार आखिरकार ये सब अब ख़त्म हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और एक बंदा बोलता है कि सब ने बहुत अच्छा काम किया और हमने इस दुनिया को बचा लिया। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम है राफेलो। फिर एक बंदा बोलता है जिसका नाम है असलान और वो कहता है कि ये शेडो वर्ड तो बहुत मुश्किल था और अब इस शेडो वर्ड की चीज़ें इस ड्रैगन को खा लेगी। और फिर राफेलो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब आमतौर पर एक गाय की तरह है, जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाता है तो तब तुम यहाँ से जा सकते हो वापस अपनी दुनिया में। बंदा बोलता है कि ये जगह शेडो वर्ल्ड के नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करती, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम थोड़ी देर इंतज़ार करें। और फिर एक लड़की बोलती है कि 150 मिलियन लोगों में सिर्फ 6 लोग ने ही सरवाइव किया है। ये परसेंटेज तो 0.0004% है सरवाइव करने वाले लोगों का। और फिर एक दूसरा बंदा बोलता है कि यार कितने खौफनाक मुश्किलात थे और इसका नाम है जॉर्ज। और फिर वो लड़की बोलती है कि तुम सब बंद करो अपने फजूल की कैलकुलेशन करना, इससे वो लोग वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। फिर जॉर्ज बोलता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर पूरे कॉन्टिनेंट के 99% में जो है वो मारे गए हैं। और फिर डेजर कहता है यहाँ पर डेजर जो है हमारे हीरो का नाम है, वो कहता है कि किसी भी हालत में ये नहीं बदल सकता कि हमने दुनिया को बचा लिया है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इनके टीम में से है पर इनसे दूर बैठी है और बस इनको घूरे ही जा रही है और कुछ बोल नहीं रही। इसके बाद वो दूसरी लड़की राफेलो से बोलती है कि क्या यह मुश्किल नहीं था कि तुम यहाँ पर हमारे लिए लड़ रहे थे। फिर राफेलो हंसता है और बोलता है कि नहीं, ये तो एक पिलाडिन होने के तौर पर मैं तो सिर्फ अपना काम मुकम्मल कर रहा था। और फिर राफेलो बोलता है कि सरडेस तो मुझसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया है इन सब में। और फिर सब लोग कहते हैं हाँ सही, ये बात तो सही है। और फिर असलान बोलता है कि सरडेसर के बगैर तो इस सब को साफ करना इम्पॉसिबल। और फिर असलान डेसर को थैंक यू करता है और फिर डेसर कहता है कि नहीं ये कोई बात नहीं। और फिर जॉर्ज बोलता है कि ये सब मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम एक थर्ड रैंक मैच होने के बावजूद भी तुमने ड्रैगोनिक मैजिक को एनालाइज किया और फिर इसको सील कर दिया। मैं 7th सर्कल का मैच होने के बावजूद भी इस काम में कामयाब नहीं हो सकता कि मैं ड्रैगोनिक मैजिक को एनालाइज करूं और फिर इसको सील कर दूं। और फिर बोलता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी तुम सिर्फ 3rd सर्कल मैच कैसे हो। और फिर सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमें बताओ यार कि तुम सिर्फ 3rd सर्कल मैच कैसे हो इतने टैलेंट के बावजूद। और फिर डेसर बोलता है कि एक कॉमनर होने की वजह से मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। अगर
مجھے پراپر ایجوکیشن ملی ہوتی تو میں اور لوگوں کو بھی بچا لیتا۔ اور پھر جوڈ بولتا ہے کہ یار یہ تو سچ میں بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اور پھر رافیلو بولتا ہے کہ چلو چھوڑو بھی یار، اس بورنگ ٹاپک کے بارے میں بات کرنا بند کرو۔ اس کی وجہ سے سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور رافیلو بھی کچھ ایسا منہ بنا لیتا ہے۔ اور پھر رافیلو کہتا ہے کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہمارے لیے ایک گرینڈ پارٹی ہوگی، لیکن ان سب کے بعد تم سب کیا کرو گے واپس جانے کے بعد؟ تو پھر ارسلان بولتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے آخری چیزوں کو، ان کے رشتہ داروں کو واپس کروں گا تاکہ وہ ان کی ہونریبل موت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکے۔ اور پھر وہ لڑکی بولتی ہے کہ میں تو ویسٹرن کنگڈم جاؤں گی اور اپنے ساتھی سولجرز کے فیملی کو تسلی دوں گی، ہر ایک کی جس نے یہاں پر اپنے جان دی ہے، اور ایک میموریل ٹاور بناؤں گی ان کی ہونر میں۔ اور پھر جوڈ بولتا ہے کہ میں تو صرف اپنے ریسرچ کو جاری رکھوں گا اور اپنی اسٹڈی کی جگہ کو شیڈو ورلڈ میں ٹرانسفر کر لوں گا۔ اور پھر رافیلو کہتا ہے کہ لیڈی ایجسٹ آپ کیا کریں گی؟ وہ اس کی طرف گھورتی ہے اور پھر دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے سب کے منہ کچھ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر رافیلو بولتا ہے کہ آپ کیا کریں گے سر ڈیسر؟ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے لیے ہمیشہ ویلکم ہوگا۔ اور پھر جوڈ کہتا ہے کہ کیوں نہ آپ میرے ساتھ جوائن ہو جائے، یا آپ کا کوئی اور پلاننگ ہے کہ آپ ہربیون اکیڈمی میں واپس چلے جائیں گے؟ اور ڈیسر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ تبھی وہاں پر ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، تو پھر سب لوگ اسی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اور پھر جوڈ کہتا ہے کہ کیا ہم سے کچھ رہ گیا تھا؟ اور پھر وہ لڑکی بولتی ہے کہ کیا ہم نے شیڈو ورلڈ کو صاف نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے تو ڈریگن کو مار دیا تھا نا؟ پھر ارسلان بولتا ہے کہ کیا تم نے ڈریگن کو کمپلیٹلی نہیں مارا تھا کیا؟ جوڈ بولتا ہے کہ میں نے مکمل چیک کر لیا تھا، میں نے مکمل کنفرم کر لیا تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ اور پھر جوڈ کو کوئی یاد آتا ہے اور کہتا ہے روکو، اس کا دل۔ تو پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ صاف صاف کہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے اس کے دل؟ بعد جوڈ بولتا ہے کہ اس کا دل، ڈریگن کا دل جو ہے وہ ایک انجن کی طرح کام کرتا ہے، جیسا کہ ہمارا مانا سرکل جو ہے اس میں مانا جمع ہوتا ہے، اسی طرح ڈریگن کے دل جو ہے وہ ارد گرد سے مانا کو جمع کرتا ہے اور اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور زیادہ مانا جمع کرنے کی وجہ سے اس کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونے لگتا ہے اور آخر کار ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ لڑکے چلاتی اور کہتی ہے ہمیں ایسا بتاؤ کہ ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آئے۔ تو پھر سر ڈیسر بولتا ہے کہ زیادہ مانا جمع ہونے کی وجہ سے اس کا جو دل ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، اور پھر سب لوگ دعائیں کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں سب لوگ، اور وہاں پر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہو جاتا ہے، اور ہمارا ہیرو ڈیسر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ دوبارہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک نئی جگہ پر ہوتا ہے اور وہ کسی اور کی باڈی میں ہوتا ہے۔ پھر وہ خود کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کیا میں کہیں اور آ چکا ہوں؟ اور یہیں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔